हाय हेलो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजिर पाग सका बहुत खरा था किंतु बर्तमान वर्षारे 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 पूरा दुनिया को भसैवा परिका वर्षा आरंभ हो। तो भावुची ये तो लंच टाइम रे वर्षा वर्षा साथी खाइबे खाइबा साथी वर्षा को एंजॉय कर ମୋ କାମ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ଏ ପରିକା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ବଟ୍ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷାକୁ ଏନ୍ଜୟ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଖାଇବାର ବି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।